बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद असगर भट्टी हाजिर है भट्टी एजुकेशन चैनल की तरफ से। तो दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के ऐसे सवालात पढ़ेंगे जो कि हर पब्लिक सर्विस एफपीएस पीपीएस के इम्तिहान में लाजमी और यकीनी सवालात आ जाते हैं। तो चलते हैं जनरल नॉलेज के सवालात। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? जवाब 14 सजदे। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? जवाब 14 सजदे। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? जवाब 30 पारे। कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? जवाब 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। जी हाँ, कुरान मजीद में कुल कितनी मंजिलें हैं? 7 मंजिलें। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब 114। तो इससे पहले हम डिटेल में और में जाएं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी और आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कुरान मजीद में कुल कितनी आयात हैं? 6666 आयात। कुरान मजीद में कुल कितनी आयात हैं? 6666 आयात। कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं? 558 रकू। 558 रकू। कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं? 558 रकू। कुरान मजीद में कुल कितने कलेमात हैं? जवाब 86,430 कलेमात। 86,430 कलेमात हैं। कुरान मजीद में कुल कितने हरूफ हैं? कुल कितने हरूफ हैं? जवाब 3,206,270 हरूफ हैं। कुरान मजीद में कुल मदनी सूरतें कितनी हैं? 28 सूरतें। जवाब 28 सूरतें। मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? 28 सूरतें। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? 2584 बार। कुरान मजीद में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है? 2584 बार। कुरान मजीद में हरूफ मुक़त्तआत कितने हैं? जवाब 30 हरूफ मुक़त्तआत हैं। कितने हरूफ मुक़त्तआत हैं? 30 हरूफ मुक़त्तआत हैं। कुरान मजीद में कितने पैगंबरों के नाम आए हैं? जवाब 26 पैगंबरों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में कुल कितने पैगंबरों के नाम आए हैं? जवाब 26 पैगंबरों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब कुल 4 फरिश्तों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में कुल 4 फरिश्तों के नाम आए हैं। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम के सिफाती नाम आए हैं, कौन से हैं? जवाब रूहुल अमीन और रूहुल क़ुद्स। रूहुल अमीन और रूहुल क़ुद्स। कुरान मजीद में रमूज़ औक़ाफ़ की तादाद कितनी है? जवाब
15 15। تو ڈیئر فرینڈز اینڈ اسٹوڈینٹس، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریڈ بٹن آپ کے سامنے ہے۔ نیکسٹ سوالات، قرآن مجید میں سب سے لمبی سورت کا نام کیا ہے؟ جواب سورہ بقرہ، سورہ البقرہ۔ قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کا نام کیا ہے؟ جواب سورہ الکوثر، سورہ کوثر۔ جی ہاں۔ نیکسٹ سوالات، قرآن مجید میں لفظ کل سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ لفظ کل سے شروع ہونے والی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب 4 صورتیں، 4 سورہ۔ قرآن مجید میں واقعہ معراج کا ذکر کن صورتوں میں آیا ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم۔ واقعہ معراج کن صورتوں میں ذکر آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم۔ قرآن مجید میں بسم اللہ کے بغیر کون سی صورت ہے؟ جواب سورہ توبہ، سورہ توبہ۔ قرآن مجید میں بسم اللہ کس صورت میں 2 بار آئی ہے؟ سورہ النمل، سورہ النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار آئی ہے۔ قرآن مجید میں کس سورہ کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے؟ جواب سورہ یاسین، سورہ یاسین۔ قرآن مجید میں کس سورہ کو پڑھنے سے 10 بار قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، جواب سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو 1 بار پڑھیں تو 10 بار قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں کس سورہ کو پڑھنے سے 1 بار قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ جواب سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھیں تو 1 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کی اقسام کتنی ہیں؟ جواب 3 اقسام ہیں، طویل، متوسط، مختصر۔ سورتوں کی اقسام 3 ہیں۔ قرآن مجید میں انجیل، تورات، زبور کس مہینے میں نازل ہوئیں؟ جواب رمضان المبارک میں۔ یہ آسمانی کتابیں کس مہینے میں نازل ہوئی تھیں؟ رمضان المبارک۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس سورت میں ہے؟ جواب سورہ اعراف، سورۃ اعراف۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ لفظ کیا آیا ہے؟ جواب الف، الف۔ 48,872 مرتبہ الف آیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے کم مرتبہ لفظ کیا آیا ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ زوئے، 842 بار آیا ہے۔ تو جی ہاں دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، ہماری محنت آپ کو اچھی لگی ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ریڈ بٹن آپ کے سامنے ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں بھی لکھیں کہ آپ کو کتنے سوال آتے تھے، ایمانداری سے بتائیں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ
ملیں گے. شکریہ. آباد رہیں.